सगळ्यांक नमस्कार। आयची जी घटना आहा ती इतली निंदनास्पद आहा की आज देवाक ह्या गव्हर्मेंटान सोडूंक ना। प्रश्न असो आसा की आज जर गोंयांत काँग्रेसीचें सरकार आसता आसलें जाल्यार हे बीजेपी आज हिंदुत्वाचे कार्ड यूज करून एक 4-5 हजार लोक हाडून उबे करतले आसले आनी एक व्हडलें आंदोलन जातलें आसलें, लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जातलें आसलें। बट आज परिस्थिती अशी आसा की लोक ह्या आमदाराकय भितात आनी ह्या गव्हर्मेंटाकय भितात। म्हणून ह्या देवूळ खाबरेश्वराचे आज हो संकट आयिल्लो आसा। तुम्ही बारीक जर पळयत जाल्यार हें देवूळ आनी हें झाड वाटोवपाक कांयच न्ही, कित्याक हो सर्वीस रोडा खातीर हें देवूळ मोडटात आनी हें वडाचें झाड मोडटात। तुम्ही पळयता जाल्यार ह्या बिल्डिंगे फाटल्यान व्हडलो सर्वीस रोड आनी एक हायवे कसो केला आनी एक लेन जर बंद करीत आनी जर ट्रॅफिक टावडान डायवर्ट करीत जाल्यार हें देवूळ आनी वडाचें झाड सेव्ह करूं शकता आसलें बीजेपी सरकार। पण बीजेपी सरकाराचें राजकारण म्हणल्यार कितें, फक्त हिंदुत्व। जेन्ना टायम येता तेन्ना हिंदू मुस्लीम करून ह्या सरकारान सत्तेर बसल्यात। तांकां हेंचें हिंदुत्व म्हणटा तें आज उघड जालें आनी हें गव्हर्मेंटान सगळी आपली लाज लज्जा शरम सगळी विकून खाल्ली। आनी आयची जी घटना आहा ती सामकी कंडेनेबल। इट इज अनफॉर्च्युनेट वॉट हॅज हॅपन्ड। बट कोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली, कोर्टाची ऑर्डर आसा झाड ट्रान्सलोकेट करपाक आनी ताचेर कंडिशन आशिल्ली। फॉरेस्टाचे लोक आसतले, ते डॉक्टर प्लांट म्हणून जे कंपनी आहा तेजो चॅर टेक्निकल एडवायजर आसतले, पण आज तुका दिसता फक्त पुलीस आहात आनी JCBs आहात आनी एक्सकवेटर आहात आनी कोण ना, टेक्निकल मनीस कोणच ना। म्हणून इंटेन्शन ऑफ दीस गव्हर्मेंट इज डाऊटफुल अँड दिस इज कंडेनेबल। थँक्यू। तुमचे काँग्रेस लिडर्स कित्याक येवंक ना हे एका? काँग्रेस लिडर्स आय एम रिप्रेझेंटिंग परुरी काँग्रेस, सो आय एम हियर। आनी काही लोक आसात काँग्रेसचे खूब आसात, प्रेसिडेंट कित्याक येवंक ना हेजें म्हाका खबर ना। यू कॅन आस्क हिम डायरेक्टली। ओके, कित्याक? ना, आमदार पयशे करपाक भायर सरला न्ही। आमदाराक परवरकरांचें कांय पडलेलें ना। आमदार इज बिजी इन इज ओन वर्ल्ड, म्हणून ताका आमी सदींच आमदाराक हाय प्रोफायल आमदार म्हणटात। सो अशा बारीक कामांक हे सगळें ताका बारीक काम, लोकांचे संकटांत केन्ना येना। आसूंक जाय आशिल्लो, पण बजरंग दल आसपाक जाय आसलें। बजरंग दल फक्त थंय शिवाजी महाराजांच्या त्या थ्रू वतात ते, बाकी तांकां देव बी काय लागना। हे सगळें हिंदुत्वाचे जे कार्ड आहा बीजेपीचे हे आज एक्सपोज जाला परवरीन आनी लोकांनी चिंतूंक जाय हिंदू मुस्लीम करून हे गव्हर्मेंट चलता ताचेर लोकांनी 27 विचार करपाक जाय अशें म्हजें मत आसा। पण आमी पळयलें जाल्यार खूब कम सरकार जेन्ना 12 आसलो, 12चे पयलीं आसलो पळय काँग्रेस सरकार, त्या टायमार एक 2009 आनी 10 हे हायवेचे बरी करून बसतालो त्या टायमाचे तेच सांगता न्ही हांवें फाटीं त्या टायमार आयज तितूंतलो जो CM आसलो पळय आयज तेंच्या सरकारान आसा आनी तेन्ना त्या टायमाचेर सर जे एक्विशन ऑफिसर आसले पळय तेंच्या मदलो आनी आयचो जो बीजेपी सरकाराचो एक्विशन ऑफिसर आहा हेच्या मदलो आमी फरक पळयलो। आमी लास्ट टायम हांवें तेच म्हटलां, सेम परिस्थिती उद्भवलेली। आनी त्या टायमार जेन्ना दिगंबर कामत काँग्रेस सरकार आसलो तेन्ना लोकांचे जे मागणे आसले सेम प्रकरण जाल्ले, त्या टायमार तुमी आयकून घेतले आनी आयज त्याच प्रश्नाचेर हो सरकार कित्याक आयकून घेयना हो प्रश्न आमकां पडलेलो आयज। जेन्ना तुमी ऑपोजिशन आसले तेन्ना तुमकां कायदे बिदे सगळे लागताले आनी तुमी खेचून घेतलो तो त्या टायमा वयलो आनी आयज तेच परते कित्याक करता तुमी? हो प्रश्न आयज आमकां पडलेलो आसा। प्रमोद सावंताक आपलो सक्सेसर म्हणून जेन्ना मनोहर पर्रीकरान धाडलो तेन्ना मनोहर पर्रीकर आज वयर म्हाका दिसता स्वर्गांत रडटा आसतलो की आपण कोणाक आपली गद्दी सांबाळ्ळी। कित्याक 2011 जेन्ना दिगंबर सरकार आशिल्लें, रायटली ही सेड, मनोहर पर्रीकर रस्त्यार आंदोलन सुद्दां केल्लेलें आसा। बट आज अनफॉर्च्युनेटली प्रमोद सावंत म्हाका दिसता ताच्या गॉडफादराचे सगळें विसरला आनी आज तो शिवाजी महाराजाच्या फाटल्यान लागला। म्हणून कालय हांवें प्रेसाक सांगिल्लें की आमी प्रमोद सावंताक शिवचरित्र फाल्यां व्हरून दितले, ते पोस्टांसून धाडटले आनी म्हाका खात्री आहा प्रमोद सावंत हे शिवचरित्र वाचून कितें तरी शिवाजी महाराजा बद्दल ते इम्प्लिमेंट करतले तांची पॉलिसी। कित्याक म्हाका सदींच दिसता नाचून शिवाजी कळना मात्र वाचून महाराज कळटात। म्हणून एक शिवचरित्र आमी फाल्यां धाडून दितले। आय होप बेटर सेन्स वील प्रिवेल